Nemas puedes kapapa el mantate anak, aligaw miyembro del Abu Sayyaf, Kenta está na Barangay de Santa Barbara. Cuando ya conduce operación, el maga operativa del Regional Special Operation Task Force del sábado de noche na mencionado barangay. Iya pwede confiscar mga polis na posisyon con el mentate anak sospechado, un unit de TNT Black Military, un klase de bomba. El personaje del PNP Bomb Squad, Piotr Bernardito Erasca Jr., Elias Bligac. Ulor con él, sir. Sí, so tiene él adentro ya pone Ahos, ¿no? Ahos. So, si este también TNT Black, mismo per CSL. So, no ilang ito el secondary explosive which is the initiator or blasting cap. No, mas maper sa panagranada. Sí. Con el mag-arrestado ligaw, miembro del Abu Sayyaf, ya conoce como Kanda Abdulatif Talanghati, alias si Hata, Itatang, 64 años edad. Y también el anak, como si Al-Basri, Talanghati, alias Tagalog, Abu Tarik, 27 años de edad, ambos residente de Tungkil, probinsya de Sulu. Na-entrevista ko na dos mga sospechados, sila yan nagka ko na asunto kontra kanila. Sir, naulihan daw kayo ng bomb component. Wala po, sir. Paano talaga nangyari ito, sir? Akala namin nag-grade ng mga drug pusher or mga drug addict. Hindi kayo membro ng Abu Sayyaf base sa sinasabi? Hindi kami membro ng Abu Sayyaf. Ako po ay isang civilian lang. Wala kaming kaalaman doon. Walang bomb component doon sa amin. Hindi ko man alam. Según con el portavoz del Central Police Station Chief Inspector Helen Galvez, el arresto del mga miembro del Abu Sayyaf, según resulta del continuación del vigilada de seguridad y también información estaban comunidad. Ang sinatamiento dali kita gracias for all the intelligence unit of Zamboanga City kay tayo da kanaton tambien para man-monitor, hindi ta descansa man-monitor al area del Zamboanga City. Joseph Sosobrado, 105.9, Imidya Mo, FM. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMedia Mo official Facebook page. Follow us on Twitter at eMedia Mo. Watch us live through our website www.emediamo.tv. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. You may subscribe on our YouTube channel, youtube.com/eMediaZamboanga. Subscribe now!